zambienne conduite par la secrétaire permanente du commerce extérieur Liliane Boilia et congolaise du Haut-Katanga avec à sa tête le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula ont effectué des déplacements. Première étape, le port sec de Lukangaba dans le territoire de Sakanya. Les deux délégations venues d'Ndola ont débuté par la salle de surveillance où elles ont suivi les explications du sous-directeur de douane. Ici, le fractionnement et le transbordement ne sont pas d'usage. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté les agents de différents services étatiques de toujours respecter cette ligne de conduite. De Lukangaba, les deux parties se sont rendues au poste frontalier de Mokambo où elles se sont imprégnées de la procédure mise en place pour éviter le fractionnement et le transbordement. L'occasion faisant le larron, l'autorité provinciale a été informée par le bourgmestre de Mokambo du yego ni The Quick Times News nk'ibisanzwe mukomeje kugenda mukurikira ndetse tunabagezaho amakuru abagiye atandukanye cyane. Mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigenda bikugeraho buri kanya katarambiranye rwose ikiganiro kibonye. Ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia bikomeje gushaka uburyo bwo koroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka no kurwanya ibikorwa bitubahiriza amategeko. Ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu tariki ya 7 Kanama 2026 umuyobozi w'intara ya Haut-Katanga w'agateganyo Martin Kazembe-Choula yayoboye ubutumwa bw'ubugenzuzi ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia. Uruzinduko rwari rugamije gusuzuma uko ibikorwa by'ubucuruzi byambukiranya imipaka bikorwa, kureba imikorere y'ibikorwa remezo ndetse no kumenya inzitizi zishobora kuba zituma ibicuruzwa bidatambuka ku muvuduko ukenewe. Martin Kazembe-Choula yari aherekejwe n'intumwa zaturutse muri Zambia zari ziyobowe na Liliane Boilia. Impande zombi zagendereye ahantu hatandukanye hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi hagati y'ibihugu byombi. Uru rugendo rwahereye aho bita Isakania rukomeza mu bindi bice by'umupaka rugera i Mokambo ndetse hanasurwa hazwi nka Port Sec ahakorerwa ibikorwa bijyanye no kwakira, gutunganya no kohereza ibicuruzwa. Abayobozi bari bagamije kureba niba ibikorwa remezo bihari bihagije kugira ngo bifashe mu koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abacuruzi. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka busaba ko inzira z'ibicuruzwa zikorwa mu buryo bwihuse kandi buboneye. Iyo ibicuruzwa bimara igihe kinini ku mupaka bishobora gutuma ubucuruzi buhenda, ibicuruzwa bigakenererwa kugera ku masoko ndetse n'abacuruzi bakagira igihombo. Ni muri urwo rwego rero abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bashaka uburyo bwo kunoza imikorere y'ibikorwa remezo no koroshya serivisi zitangirwa ku mipaka. Ubugenzuzi bwakozwe na Martin Kazembe-Choula n'intumwa za Zambia bwari uburyo bwo kureba ku buryo bufatika ibibazo bishobora kubangamira ubu bucuruzi, bakaba babisolvinga cyangwa se babikuraho ndetse bagakuraho n'izo mbogamizi. Abayobozi basuzumye ahanyuzwa ibicuruzwa, ibikorwa remezo bifasha mu gutwara no kwakira imizigo ndetse n'uburyo inzego z'igihugu cya Kongo n'igihugu cya Zambia inzego zombi zikorana. Uruzinduko rwaje kurangirira Ikasumbalesa, ahantu h'ingenzi cyane mu bucuruzi bwambukiranya umupaka hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Kasumbalesa ni imwe mu nzira y'ingenzi ifasha icuruzwa kuva muri Zambia ibicuruzwa biva muri Zambia bijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya muri Zambia no mu bindi bice by'akarere. Kubera ubwinshi bw'ibicuruzwa binyura kuri aka gace, imikorere y'umupaka igira uruhare rukomeye mu bukungu bw'ibihugu byombi.
iyo umupaka ukora neza rero abacuruzi bashobora gutwara ibicuruzwa mu gihe gito bakagabanya amafaranga bakoresha mu gutegereza ndetse n'ubucuruzi bukarushaho kwiyongera. niyo mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bashaka ko ibikorwa byo ku mupaka birushaho gukorwa mu buryo bworoshye bwihuse kandi bubahiriza amategeko. nyuma y'ubu bugenzuzi impande zombi zasinyanye itangazo rihuriweho na leta zombi ya Kongo ndetse n'iya Zambia. iri tangazo rigaragaza ko ibihugu byombi byiyemeje gufatanya mu gukemura ibibazo bibangamira ubucuruzi bwambukiranya umupaka. kimwe mu by'ingenzi byagarutsweho kandi ni ukongera ubwisanzure n'umuvuduko w'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia kandi biyemeje kurwanya ibikorwa byo gutwara cyangwa kwimurira ibicuruzwa mu zindi modoka mu buryo bunyuranyije n'amategeko bizwi nka transbordment illegal. iki ni ikibazo gishobora kugira ingaruka ku mikorere isanzwe y'ubucuruzi cyane cyane iyo bikorwa hanze y'uburyo bwemewe n'inzego z'igihugu. kurwanya ibi bikorwa bishobora gufasha mu kongera gukorera mu mucyo no gutuma ibicuruzwa bikurikiranwa neza kuva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. abayobozi b'ibihugu byombi bashaka ko ubucuruzi bukorerwa ku mipaka bukorwa mu buryo bwubahiriza amategeko. ibi bireba abacuruzi, abatwara ibicuruzwa ndetse n'izindi nzego zose zigira uruhare mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. niyo mpamvu iri tangazo rihuriweho risaba ubufatanye hagati y'inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia kugira ngo ibikorwa nk'ibi bigabanuke, ibikorwa bitemewe, bikorwa nyine bituma habaho ibyo byose bitihutisha iterambere n'ubundi. intego ni ugushyiraho uburyo bwizewe buboneye kandi bworohereza ubucuruzi bwemewe n'amategeko. ku ruhande rwa Okatanga, uruzinduko rwa Martin Kazembe Shula rugaragaza ubushake bwo kureba ku bibazo by'ubucuruzi bwambukiranya umupaka atari mu biro gusa, ahubwo no ku byambu by'ibicuruzwa n'ahakorerwa ibikorwa bya buri munsi. kuva Isakania kugera Imokambo ndetse no kuri Kasumbalesa, abayobozi bashatse gusuzuma uko ibintu bihagaze n'icyakorwa kugira ngo ubucuruzi burusheho kugenda neza. kuba intumwa za Zambia zari muri uru rugendo nabyo byagaragaje ko ikibazo cy'ubucuruzi bwambukiranya imipaka gisaba ubufatanye bw'ibihugu byombi. hari naho rero ubona ko ibintu bishobora kwenda kuzagenda neza, ibintu bikaba byajya mu buryo ndetse tukabona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igirana imihahiranire ndetse no gukorana bya hafi n'igihugu cya Kongo. ikindi cy'ingenzi muri iyi gahunda ni inyungu z'abacuruzi. abacuruzi bakenera uburyo bubafasha gutwara ibicuruzwa mu buryo bwihuse, butekanye kandi bwubahiriza amategeko. iyi nzira z'ubucuruzi zoroshye bishobora gufasha kugabanya ibiciro by'ubwikorezi no gutuma ibicuruzwa bigera ku masoko mu gihe gito. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Zambia rero birashaka ko umupaka utaba ahantu ibicuruzwa bimara igihe kinini bitegereje, ahubwo ukaba inzira ifasha ubucuruzi gutera imbere. ibi kandi bishobora gufasha mu guteza imbere imikorere y'ubukungu hagati y'ibihugu byombi. nyuma y'iyi gahunda ubutumwa bw'abayobozi burasobanutse. abacuruzi basabwa gukoresha inzira zemewe n'amategeko kandi bakirinda ibikorwa bishobora kubangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka. ku batwara ibicuruzwa nabo basabwa gukorana n'inzego bireba no gukurikiza amabwiriza yashyizweho. intego si uguhagarika ubucuruzi, ahubwo ni ugushaka uburyo ubucuruzi bwakorwa neza kandi mu buryo bwizewe. Kasumbalesa yo ikomeje kugira uruhare rukomeye mu bukungu bw'akarere. ni ahantu hahurira ibicuruzwa,
abatwara imizigo, abacuruzi ndetse n'inzego zitandukanye za leta. Kubera iyo mpamvu kunoza imikorere yaho bishobora kugira ingaruka nziza ku bucuruzi bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia ndetse no mu karere kose muri rusange. Icyemezo cyafatiwe i Kasumbalesa ntabwo bireba umupaka gusa, ahubwo bireba n'uburyo ibihugu byombi bishaka guteza imbere ubufatanye mu bukungu. Muri rusange ubutumwa bwo kuwa 7 Kanama bwari bugamije kureba uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia byarushaho kunoza ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Umuyobozi w'intara ya Okatanga w'agateganyo Martin Kazembe Shula yayoboye ubugenzuzi kuva Isakania banyura Mokambo ndetse na Potsek mbere yo kurangiriza urugendo rwabo Kasumbalesa. Yaraherekejwe n'intumwa za Zambia nyine nk'uko nabikubwiye, zari ziyobowe na Lilian Bwalia. Uruzinduko rwasojwe no gusinya itangazo rihuriweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia, aho impande zombi ziyemeje koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa no kurwanya abakora ibintu bitemewe n'amategeko. Avango ni intambwe igamije gutuma ubucuruzi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia burushaho gukorwa mu mucyo, mu buryo bwihuse kandi bwubahiriza amategeko. Uko ibintu bimeze rero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo murumva ko ikomeje gushaka uburyo yajya mbere ndetse igakora ibintu mpuzamahanga, igafatanya n'ibihugu bihana imbibi, ikaba yakomeza kugenda itera imbere ndetse ikanagira inzego zimwe na zimwe izamurira ububasha, cyane ko twagiye tubona ko hari inzego zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zidahagaze neza. Reka ngushimire cyane, ngubwe gukomeza ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News kuko amakuru yabakugeraho buri kanya. Congolais et Zambiens ont poursuivi leur mission par des visites ce vendredi 7 août 2026 de différents postes d'entrée des marchandises en provenance de l'Afrique australe et orientale vers le territoire de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que les membres de ces deux délégations zambiennes conduites par la secrétaire permanente du commerce extérieur Liliane Bwalia et congolaise du Haut-Katanga, avec à sa tête le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula, ont effectué des déplacements. Première étape, le port sec de Lukangaba dans le territoire de Sakania. Les deux délégations venues d'Ndola ont débuté par la salle de surveillance où elles ont suivi les explications du sous-directeur de douane. Ici, le fractionnement et le transbordement ne sont pas d'usage. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté les agents de différents services étatiques de toujours respecter cette ligne de conduite. De Lukangaba, les deux parties se sont rendues au poste frontalier de Mokambo où elles se sont imprégnées de la procédure mise en place pour éviter le fractionnement et le transbordement. L'occasion faisant le larron, l'autorité provinciale a été informée par le bourgmestre de Mokambo du manque de la zone neutre entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Martin Kazembe Shula a visité la borne qui sépare les deux pays et le site où la douane zambienne construit ses nouveaux bureaux. Il a précisé que le problème des limites sera résolu par la commission mixte permanente du gouvernement central. À Kasumbalesa, un échange fructueux entre les deux parties a abouti à des résolutions durables pour que cessent ces pratiques décriées. Les deux délégations ont signé un communiqué conjoint dans lequel elles s'engagent à œuvrer afin de mettre un terme au fractionnement et au transbordement, comme l'a dit la secrétaire permanente Jacques Moussonda. Les deux délégations ont effectué une visite conjointe aux frontières de Kasumbalesa, de Sakania et de Mokambo dans le cadre de leur engagement à renforcer la collaboration, à coordonner les inspections, à partager les informations et à harmoniser les procédures aux frontières en vue de résoudre le problème de rupture de charge, transbordement, fractionnement des marchandises et d'améliorer les échanges commerciaux. La secrétaire permanente au commerce extérieur de la Zambie, Liliane Bwalia, et le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula ont salué la collaboration qui existe entre les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Hakainde Hichilema de la Zambie.